Hello guys! Okay, for today's video, we're going to play or Die. But this time, ako ra isa, malamang, mati kadula ba yun? Okay, so we're going to play this game, Mr. Gray's Game Show. Kanato dulaan ba i? So we're going to get inside and step this freaking pussy step inside to play by youth. Pag join na mo diri aday karong huli bangko day huli. Di ni bangko ng avatar na isa ano sige, get well soon. Pit sunugon ra ka ba youth? Dauban ano ra ka? Sure. So guys, so as you can see, na ako isa ka buok win. Of course, nakadula na ko ani White pero ako siyang usbon. Yes. Ako siyang usbon og dula because gusto lang na ako ay mo pagbuot. Sure. Kaya ako aning vlog. Sure. Sa pagdali na to day. 11 sa pagdalig timer by yan nagdali ko. Sure. So guys, if you want friend requests, dili sa jud ko naga-friend request kaayo kay you know kanang na jud ko'y limit sa Roblox. So kung gina-add ko ninyo guys, subscribe sa mo. Char! So go. Waiting for player. Uy, bayit dagan mag player dara bayot mag-wait pa ka. Sure. Okay, go. Ay wow. Unsa ni? Okay, Good morning, sleepers. You're my favorite game show. There are a few of you friends and love make it out live. Di ay bayot. Okay, angay bayot. Katawa pa kadara. Ay angay. Sure. Okay, so na siya na siya sprint. Na siya sumbag. Ay okay, hindi siya magamit. Dala mo bangko dayo. Nagyayo ra siya gihaday. O bangko bayot tsaka kay. Okay. In this game, I'll allow you can. Oh my gosh. Oh my gosh. Mo jud na pinakahitin ako bising matay ka sa lider. Ta dili ako bi. Mura siya Squid Game. Ay kay sara ni. Ayo ako pili bayot kay basi batuo ko ng spinner. Uy ayo pag anak day. Ayo ako day bi. Ay salamat. Selected player. Ala nung sa ni 30 seconds to beg for your life. Okay guys, so buotan man ta. So ato siyang ikuan. I-save na to siya ba Gano maribait nung sa man Time's up. Now, Spear bayot. vote to spare or kill. Spear na siya bayot kay mga buotan man ta no mga chikadora. Lugi atay duha din nga round day. Ayaw ako day be. Ay salamat dili jud ako. Selected player. Okay, so ang na evac sa mga Big Brother. AFK Kayla. Doon sa far away. Kayla na siya. Time's up. Spear na siya bayi. Now, everybody. I-survive ang mga no, okay. Medyo daghan yung kills. Pero magdaghan ng spear. Interesting choice. Uy, bayot. 3 rounds. Round tani bayot. Ayaw ko pili. Aday! Ayaw. Ay. Sorry. Ay. Uy. Nagpaba ni bayot. Selected player. Rain is 3 seconds too big. Beg for your life. Okay, nakuhaan ang effect kay Rain Lin. O bayot. Pilingon ka. Sure. Okay, so ito siyang i-survive. Yes. Time's up. But spare na lang good bayot. Dapat magdugay ta aning duaan ni. Or kill this player. Interesting choice. Katawad ra. Ay, nahuman. Salamat. Ginuok ko. Uy, salamat. Diyos ko. O, dapat dito mag-message ani day. Unta, di na ito mabalik tong dula ato. Okay na siya. Sprint. Pindot niya siya. Grabe ang graphics. Di ang kita. Diyo kung makakutuan siya. So, mga din na si Mr. Nawala si Mr. Gris dito na yung nawala siya dito, best. Lambang ko.
Okay, go. What's it next? In this game, this you'll need game. to pick up the gem bags off Oh the my floor. gosh, I know Something this. bad may happen. Ay, oo. Mama, I'm not the pig. Dili ka pig, pero itlog ka. Siya. Ibayot, delikado ka ni Bayot. Kaya manguhat, itag mga ano dahil. Ay, ang binabayot. Ang bawat. Hello, bye. Ibayot. Ayun ninyo kuha abi, lainan ninyo oy man. Tago na kayo ba yun? Sige, panguha mo rin tumatangkugo na lang ninyo day. Nakalupan yung bayo. Ay, ayaw ba yung saan man siya? Bayot, ayun siya kung lainan kayo ninyo yung mga traidores yan. Saka bayot. Ay! Ako ani bayot! Ay! Panguha mo drag inyo bayot. Basta ayun ang jukuha ako. Uy, daghan kay diri aday. Panguha mo diri aday. Sige ba, yut? Sige ba? Yut, pili. Sige ba, yut? Ano ba, yut? Kila si matang kugo. Sana na isa ba, yut? Wala siya, jet fly ba, yut? Okay, go. Fly high in the sky. Ay, adyan, she was a fairy. Ay, adyan. Lupad-lupad na ito, guys. She was a fairy, but she was not just any girl. Ay, nakasak ka. Good job! Salamat. Ay, ginuok ko. Dahil na she was a fairy. Ay, kay... Kasi chat niya bayot. We didn't bayot. Kilabot bang kuak ka. Okay, so go. Go na lang si verification. Uy, bait, Mr. Grease, wakay angay draaday. Kami mo patay ni mo sunod. Imo may daog-daogon karon. Uy, kita ka na, day. Na ako'y one win, day. Sure. Okay, ang sama ni siya. You're about to play is called the Cube. The Cube. Unsa may naana, day? Uy, ba yun? Unsay naana ba yun? Wala siya nagkatag-upload, day. Yung butang lang mo kay Cube lang. Oh my gosh, I know this. Kana sila no kay mag-igo-igo na, day. No, wait lang. Ay! Ay! Patunga ko dito. Oh my gosh. This will be hard. Oh my gosh. Ay! Ay! Oh my God. You did it! Doon! Sa far away. Talaga. Okay, so grabe na kung singgit karon na mo siya gita ba yan. Sure! Okay, so si Bangko day. O tanawa si Bangko day. Ay, okay. So, baliyahan ng bangko. Pilay paliti mo, anak, bes. Ay, sure. Say sunod nga game. Don't hold baby Mr. Grease Oh my gosh. too long, or he may explode. I know this. This is the pass the bomb. Pass the bomb. Di siya ba yung magtago na taan ito. Okay, so nasa iya ako. Taguan na ito siya bayot. So na sila din haad. Turang bayot. Ang bayot. Patay ang bayot. Okay, kamatay ang boto. Ay, nasa taas na bayot. Dagan dura bayot. Run for your life. Okay, tura. Tura siya, bes. Hindi atay, saka mo dura, bes. Bro. Nasa iya bayot. Tagot diri ito. Dagan mo dra bayot. Dagan dra bangko. You guys run! Uy, giatay ka. Ayaw dahil. Stop! Bayot. I'm leaving time then! No, mga traidor. Mga traidor. Mga taksil. Mga pasnea. No, oh my gosh, this can't be. Bahala mo yut mo, leave na ko.